Hai, dalam video ni saya akan berkongsikan cara untuk membuat custom QR code. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. So, sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, custom QR code ni maksudnya kita boleh buat QR code atau kita nak linkkan kepada kita punya YouTube atau kita punya social media atau kita nak masukkan kita punya business card dan sebagainya. So, macam-macam kita boleh buat dengan custom QR code. Okay? So, satu, kita akan belajar macam mana kita nak buat custom QR code. Yang kedua, kalau kita nak masukkan logo syarikat kita, sedikit branding dalam kita punya QR code, dan juga kalau kita nak menukar warna QR code. Alright, langkah yang pertama, kita perlu pergi ke qrcodemonkey.com. Monyet QR code. Okay, so dalam QR code ni adalah 100% free QR code generator. Maksudnya kalau kita nak create URL, text, email, phone, kan, kita nak buat YouTube, Wi-Fi, event dan sebagainya, semua adalah percuma melalui QR code Monkey. Okay, untuk tutorial kita pada hari ni, I just nak share dengan you guys. Contohlah kalau saya nak buat link kepada saya punya YouTube channel. Okay, so YouTube channel saya, so kita boleh pergi ke YouTube atau kita boleh pergi ke URL. Sama je kita boleh buat. So, kalau kita nak masukkan, so contoh untuk URL saya adalah www.youtube.com/normlab. Okay, so kita masukkan kita punya link. Okay, statistics ni kita biar sebab yang tu adalah, kalau tak silap saya, berbayar kot. Kita biar je, yang tu off je. Okay, so yang kedua adalah kita boleh set adalah warna kita. So, contohlah kalau saya bagi preview dulu, kita boleh create QR code, dia akan jadi warna hitam. Okay, so katakan kalau kita nak buat macam kita nak masukkan sedikit gradient lah, macam kita nak masuk color-color yang saya minat kan. So contoh saya ambil color gradient warna biru, lepas tu mungkin yang warna kedua, contohlah kalau kita nak ambil, contoh saya ambil warna pink lah, sebab kita punya backdrop pada hari ni warna pink kan. Okay, so kita klik, lepas tu kalau kita nak preview, kita nak tengok macam mana dia look like, so kita klik pada butang create QR code. Nampak? Cantik tak? So, it looks something different lah kan, warna dia punya QR code tu. Okay, yang kedua, step yang kedua adalah contoh kalau kita nak masukkan kita punya logo. Katakan kita ada logo company kita, syarikat kita ke, atau mungkin logo kita punya YouTube channel dan sebagainya kan. So, contoh saya akan masukkan saya punya logo. Okay, kita klik pada butang upload image. So, kita boleh klik pada butang upload image. Alright, so contoh saya akan ambil logo saya. Okay, so kita tengok logo dah keluar dah. Lepas tu kita klik pada butang create QR code. Klik kan? Nampak dah cantik dah. Okay, so you all ada beberapa option. Contohlah kalau kita nak ambil Facebook ke, katakanlah kalau kita tak nak, kita nak pakai logo kita, kita boleh pakailah logo macam kita nak pakai logo YouTube ke. Contoh saya tengok logo YouTube dia jadi macam ni. Kalau kita ada Instagram ke, kita boleh masukkan. Okay, atau kita nak masukkan WhatsApp kita. Let's say kalau you guys are usahawan, kita nak apa, kita punya viewers scan kita punya nombor telefon ke dan sebagainya. Okay, so kita dah masukkan. Lepas tu yang option yang last kali adalah custom design. Katakanlah kalau kita nak masuk sedikit, we call it sebagai custom design. So kalau kita nak masuk macam ni, dia punya frame dia ada sikit macam ni kan. Tengok, kita boleh option, kita boleh previewkan contoh dia. Nampak dia ada custom design macam ni kan. Tapi selalunya saya suka biar yang kosong je lah. Alright. Lepas tu yang belah bawah ni macam eyeball shape. Terpulang pada you guys. You all boleh play around. Okay, tak ada right and wrong. Alright. So contoh bila kita dah happy dah, semua everything semua dah okay, you all ada dua option. Kita boleh ambil yang low quality atau high quality. Pandangan saya, kita biar aje sebab kita buat yang benda-benda digital, bukan benda yang printing. Kita ambil yang 1000 pixel by 1000 pixel, memadai, more than enough. Okay, so kita ada option satu adalah once kita dah create QR code, kita boleh download dia punya PNG. PNG tu macam kita punya format gambar lah, macam JPEG tapi dalam format PNG. Okay, dan lepas tu kita ada 3 option. Okay, nampak yang dalam option PDF dengan EPS ni, maksudnya dia tak support color gradient. Maksudnya dia warna, dia ada satu color je. Kalau kita letak warna hitam je. Kalau kita nak buat macam color macam rainbow sikit macam ni, memang tak boleh, dia tak keluar. Okay, so kita klik pada butang download PNG. Lepas tu kita kena tunggu, dia akan generatekan kita punya QR code. Jangan kita tutup apa-apa kita punya window ke apa, kita tunggu je sampai dia dah download habis. Selepas tu kita boleh previewkan kita punya gambar.
Okay, so once you all dah download dah, ni adalah we call it sebagai the official QR code yang telah kita janakan. So kalau you guys boleh cuba scan QR code ni, dia akan terus membawa ke my official YouTube channel. Alright, so daripada gambar ni lah you all boleh masukkan lah, nak masuk dalam PowerPoint ke, nak masuk dalam your media social ke, nak upload kepada you punya Instagram ke dan sebagainya. Alright guys, so you all boleh cubalah kalau kita nak masukkan teks, kalau kita nak masukkan email, kalau kita nak masuk kita punya phone dan sebagainya. Facebook pun ada, Twitter pun ada, macam-macam yang ada dalam QR code monkey. Alright. Okay guys, so itu sajalah video tutorial kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. We'll see you in the next tutorial guys. Thank you.